ٹھنڈے پرسکون کمرے میں لیٹے اس کے وجود نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ نہ سر مارا، نہ وجود میں کوئی جنبش ہوئی۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈا تھا۔ مکڑیوں کی نوکیلی ٹانگیں اب تک اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ سردی کا احساس بڑھتا گیا۔ وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر وہ کہاں تھی؟ ذہن دھیرے دھیرے سوچنے کے قابل ہوا تو اسے رات والا واقعہ یاد آیا۔ ایک پل کو لگا وہ مر چکی ہے اور قبر میں اس کے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، پر یہاں روشنی تھی۔ اس نے آنکھیں پھر سے بند کی۔ وہی احساس قائم رہا۔ اس نے پھر سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی نظریں سفید سیلنگ پر جمی تھیں۔ اس بار اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے دائیں جانب میز رکھا نظر آیا۔ جسم کو ہلانے کی کوشش کی تو اس بار جسم میں جنبش ہوئی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ پورے جسم میں درد کی لہریں پھیل گئیں۔ کھڑکی کے آگے پردہ تھا، پر باہر سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ اسے دائیں جانب میز کے ساتھ رکھے صوفے پر عروضہ بیٹھی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فجر کا موبائل تھا، جسے وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فجر کو اپنی جانب گھورتے پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فائنلی تمہیں ہوش آ ہی گیا۔ لمبی تڑنگی عروضہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر بیزاری تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا فجر کا فون اس کے بیڈ پر اچھال دیا۔ کافی سستا سا فون تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا، کیونکہ ٹیکنالوجی کے معاملے میں وہ کافی اپ ٹو ڈیٹ تھی۔ تم کون ہو؟ فجر نے ہاتھ اور سر میں اٹھتی درد کی ٹیس کو نظر انداز کرتے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ وہ اسے پہلے بھی دیکھ چکی تھی، لیکن کہاں؟ میں تمہاری مسیحا ہوں، تمہیں بچانے والی۔ اب مجھے شکریہ بولو تاکہ میں یہاں سے جا سکوں۔ وہ اس کے قریب آ کر ابروج جھکاتے ہوئے بولی۔ اس کے قریب آتے ہی ایک تیز خوشبو فجر کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کی قوت شامہ سونگھنے کی حس فوراً جاگ اٹھی۔ میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی، وہ تڑپ کر بولی۔ تمہیں اپنے عقائد بدل لینے چاہیے، عروضہ دو بدو بولی۔ فجر کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس کی الجھن بھری آواز گونجی۔ کیا تم رات سے یہیں ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس کی نظریں اب کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، کھوجتی ہوئی نظریں، لیکن اسے میز پر رکھے اپنے بیگ کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آیا۔ ہاں، اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے مجھے تم پر افسوس ہے کہ تم نے زندگی کے کئی قیمتی گھنٹے بے ہوشی میں گزار دیے۔ اتنی دیر بے ہوش کون رہتا ہے؟ وہ خلاف توقع زیادہ بول رہی تھی، انداز میں الجھن تھی۔ کیا تم نے شاور لیا ہے؟ اپنا پرفیوم بدلا ہے؟ فجر نے اپنی ٹانگوں سے کمفرٹر اتارتے عجیب سے لہجے میں سوال کیا۔ عروضہ کو اس کے بے تکے سوال پر حیرت ہوئی۔ اس نے تعصب سے فجر کو دیکھا۔ شاید بیچاری کے سر پر چوٹ زیادہ ہی لگی تھی۔ وہ بستر سے اترنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلے رنگ کے یونیفارم میں اس کا وجود کافی کمزور لگ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے عروضہ کے قریب آئی اور پھر ایڑیاں اٹھا کر اپنے چہرے کو اس کے قریب کرتے اس کی گردن کی مہک کو سونگھا۔ اس کی اس حرکت پر عروضہ ساکت رہ گئی۔ وہ دراز قد تھی، پر عروضہ تو اس سے بھی لمبی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ عروضہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ ہل گیا ہو۔ تمہاری خوشبو بدلی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیڈ کی جانب پلٹ گئی اور پھر دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ عروضہ اپنی جگہ جمی کھڑی تھی۔ وہ اب اپنا موبائل اٹھائے وقت دیکھ رہی تھی۔ دن کے 8 بج رہے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ خوشبو کیسے بدلی ہے؟ عروضہ نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ میری سینس آف اسمیل بہت اچھی ہے۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ رات بقول تمہارے جب تم نے مجھے بچایا، اس نے بقول تمہارے پر زور دیا۔ وہ خوشبو الگ تھی۔ عروضہ ٹھٹک گئی۔ اس نے بیڈ پر دو زانوں بیٹھی فجر کو دیکھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ پر بندھی پٹی اتار رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پر کانچ لگا تھا اور اس کی پیشانی پر بھی چھوٹی سی پٹی چپکی ہوئی تھی۔ گردن پر ایک دو جگہ کانچ چبھ گیا تھا۔ باقی چوٹیں ایسی تھیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن ان کی تکلیف محسوس کی جا سکتی تھی۔ عروضہ کئی لمحے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، جو اپنے ہی زخم کا معائنہ کرنے کے بعد اب واپس اس پر پٹی لپیٹ رہی تھی۔ اگر تمہیں خوشبو یاد ہے،
پھر تمہیں چہرہ بھی یاد ہونا چاہیے، اس نے طنز کیا۔ میں حواس کھو چکی تھی، ورنہ مجھے یاد رہتا۔ ہاں، میری سینس آف اسمیل کام کر رہی تھی، اسی لیے مجھے خوشبو یاد ہے۔ بائی دا وے، تم نے مجھے بچایا کیسے؟ اس نے گردن اٹھا کر روزہ کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن تھی۔ میں قریب سے گزر رہی تھی کہ میں نے گاڑی کو الٹے دیکھا، پھر میری مت ماری گئی۔ اس کا انداز اتنا جلا بھنا تھا کہ فجر نے ہولے سے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس نے پھر سے اپنے فون کو دیکھا جس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی، شاید اس کا پینل ٹوٹ گیا تھا۔ اسے یاد تھا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا موبائل میں بیٹری کافی کم تھی اور اب وہ تقریباً فل تھا۔ روزا نے اس کی الجھن بھانپ لی۔ پینل ٹوٹ چکا ہے، تم سے یہ آن بھی نہیں ہوتا۔ میں نے چیک کر کے آن کر دیا ہے اور چارج بھی، شاید تمہارے کام آ جائے۔ میرا فون لاک تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ وہ اب بگڑی نگاہوں سے عروضہ کو دیکھنے لگی۔ اس کی بات پر عروضہ ہنس دی، کیونکہ میں ایک سائبر سیکیورٹی آفیسر ہوں۔ اس نے کمال بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یقیناً تم نے میرے فون کی چیکنگ بھی کی ہوگی۔ وہ جیسے ٹڑک اٹھی تھی۔ عروضہ نے کمال مہارت سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی گردن مروڑ کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کا فون بغیر اجازت نہیں دیکھتے۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی، سر گھوم رہا تھا، چکر آ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، پر اسے کیا فرق پڑتا تھا؟ بدقسمتی سے مجھے تمہارے فون میں ایٹم بم بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ملا۔ اب جلدی اٹھو تاکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کر سکوں۔ مجھے بھی اپنے آفس جانا ہے۔ وہ بیزار تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ہر درم بنی بیٹھی رہی۔ یا خدا مجھے صبر دے۔ عروضہ نے بے چینی سے رخ بدلا۔ وہ اتنی باتیں نہیں سنتی تھی، مکہ مار کر زبان بند کر دیتی تھی۔ جبکہ فجر اب سوشل میڈیا پر چلتی نیوز دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کل رات والے حادثے کی خبر نکالی تھی۔ ایک نجی چینل اور ایک نیوز پیج پر بتایا جا رہا تھا۔ الٹی پڑی گاڑی کی تصویریں بھی ملی تھیں، پر ذرائع کے مطابق گاڑی میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تمہاری جان بچائی، بجائے اس کے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو تم مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے بولی، لہجے میں غصے کی آمیزش تھی۔ یقیناً میں نے خود کو بچانے کی بھیک نہیں مانگی ہوگی، ویسے بھی گاڑی دھماکے سے نہیں اڑی۔ اگر تم مجھے نہ بچاتی تو بھی میں بچ ہی جاتی۔ عروضہ نے بھوری آنکھیں پھاڑ کر اس احسان فراموش کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ بنا کچھ کہے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ زور سے مارا۔ فجر نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور پھر اس نے گہرا سانس لے کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ مہنگے ہسپتال کا مہنگا ترین بل، جانے بل کتنے کا بنا ہوگا؟ وہ اب بے چینی سے گھر کا نمبر ملا رہی تھی۔ لینڈ لائن پر بیل جا رہی تھی، پر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ جانے اماں کے کیا حالات ہوں گے؟ اور وہ خواب ایسا تھا کہ اسے ابھی تک اپنے جسم پر مکڑیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ باہر عروضہ اس کے ڈسچارج کا فارم فل کر رہی تھی۔ زیادہ چوٹیں نہیں تھیں تو اسے یہاں رکھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ فارم فل کرتے اسے رئیس کا میسج وصول ہوا۔ کیسی گزر رہی ہے؟ عروضہ کے تصور میں رئیس کا چڑھاتا ہوا چہرہ ابھرا۔ وہ ایک ڈیمن اور ایک ملکہ ملعون کو ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ اللہ جانے نتیجہ کیا نکلتا۔ I just hate her۔ عروضہ نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا اور سینڈ کر دیا۔ کاش اسے فجر معراج کی سپاری مل جائے، واللہ اسے مارنے میں کیا خوب مزہ آئے گا۔ وہ فارم فل کرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو فجر کو بیگ تھامے کھڑے پایا۔ عروضہ کے ہاتھ میں بھی ایک شاپنگ بیگ تھا۔ میرے کپڑے نہیں مل رہے، وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہیں گاڑی سے نکالتے وقت تمہارے کپڑے پھٹ گئے تھے، یہ پہن لو۔ اس نے بیگ فجر کی جانب بڑھایا، جسے فجر نے تذبذب کا شکار ہوتے تھام لیا۔ اس کی قمیض کا دامن پھٹ چکا تھا۔ اس نے بیگ میں جھانک کر دیکھا تو ایک سادہ سا سوٹ نظر آیا۔ وہ اسے لے کر واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد باہر نکلی تو کپڑے بدل لیے تھے، پر عروضہ کو وہیں کھڑی دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا میں چلی جاؤں گی۔
वो बिगड़ कर बोली। आखिर वो जा क्यों नहीं रही थी? इसकी हेज़ल आंखों में उलझन ही उलझन थी। मुझे तुम्हें इस अस्पताल से निकालना है, फिर खुद ही चली जाना। अब जल्दी चलो, मैं मज़ीद वेट नहीं कर सकती। रोज़ा हुक्मिया कहती दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो फजर को भी इसकी तकलीफ करनी पड़ी। घंटे बाद वो अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ में कुछ बैग्स थे। आते हुए वो एक मॉल में घुस गई थी। उरूजा ने इसे मॉल उतारा था। इसे घर का कुछ सामान लेना था। सीढ़ियाँ चढ़कर आते इसकी हिम्मत जवाब दे गई। रात बारिश के बाद मुतला साफ था। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो बैग से चाबी निकालती दरवाज़ा खोल रही थी जब इसकी नज़र दरवाजे के एक जानिब रखे फूलों के बुके पर पड़ी। एक कार्ड फूलों के दरमियान बासे नजर आ रहा था। इसने झुक कर कार्ड निकाला। नई जिंदगी मुबारक हो, बिल्किस का बेटा। ये मनहूस नाम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? इसने कार्ड को मरोड़कर वहीं फेंक दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अम्मा इसे लाउंज में नजर नहीं आई। वो गुस्से से लाल पीली होती अंदर आई और दरवाज़ा जोर से दे मारा। सर बुरी तरह से चकरा रहा था। अंदर आते ही इसने शॉपिंग बैग्स मेज पर रखे और एक बैग खोलकर अंदर से अपनी मेडिसिन निकाल रही थी जब अचानक अम्मा अपने कमरे से निकली। इनका चेहरा लाल भभूका था। इनकी जानिब फजर की पुश्त थी। फजर उन्हें नहीं देख पाई। अम्मा ने गुस्से से आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा और खींचकर इसका रुख अपनी जानिब किया। कहाँ थी तुम? अम्मा का झटका इतना ज़ोरदार था कि वो लड़खड़ा कर रह गई। न उन्हें इसके माथे की पट्टी नजर आई, न चेहरे की खराशें और न ही हाथ पे बंधी पट्टी। उन्हें कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ वो नजर आया जो उन्हें पिछली रात दिखाया गया था। अम्मा? फजर फटी फटी निगाहों से उन्हें देखे गई। अम्मा ने जब ढेर सारे बैग्स देखे तो इनका पारा मजीद हाई हुआ। तुम मर क्यों नहीं गई फजर? तुम मर क्यों नहीं जाती? अम्मा ने बैग उठाकर इसे मारना शुरू कर दिए। वो जैसे अपने हवासों में नहीं थी। जबकि फजर तो अपनी जगह साकित खड़ी थी। ढेर सारा सामान, खाने पीने का, बिक्री का, सब इसके आसपास बिखरने लगा था। इसे याद था बचपन में अम्मा अब्बा इसे फज्जी कहते थे और इसे ये नाम पसंद नहीं था। आज सालों बाद उन्होंने इसे फज्जी कहा था। तू डायन है फजर। तेरा पेट क्यों नहीं भरता? तेरी हवस क्यों नहीं जाती? तू अपने बाप को खा गई, मेरी खुशियाँ खा गई। तुझे कितनी दौलत चाहिए? कितनी इशरत चाहिए? अम्मा रो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी जबकि फजर तो अपनी जगह जम गई थी। यूँ लगा जैसे वो सांस न लेती हो। हेज़ल आंखें पानियों से भर गईं। इसने ज़बान दांतों तले दबाई। नहीं, अम्मा से लड़ना नहीं है। नहीं, अम्मा से नहीं लड़ना। इसने अहद कर लिया था। मुठ्ठियाँ भींच ली। जख्मी हाथ से खून बहने लगा। हाथ में बंधी पट्टी सुर्ख पड़ने लगी। तुम मर जा फजर। तुम मर क्यों नहीं जाती? अम्मा बैन करने लगी। फजर को लगा जैसे किसी ने इसकी पसलियों में हाथ डालकर इसका दिल निकाल लिया हो। अम्मा बिखरे हुए सामान के करीब बैठी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। फजर आगे नहीं बढ़ी। वो बढ़ ही नहीं सकती थी। इसे लगा था इसके और अम्मा के दरमियान सब ठीक हो रहा है। इसे गलत लगा था। पता नहीं वो कितनी देर खड़ी रही। इसे पता ही नहीं चला जब आंसू टूटकर इसकी गालों पर लुढ़क गए। इसकी हेज़ल आंखों में इतनी जलन थी कि शायद ही दुनिया की कोई चीज़ उन्हें ठंडक पहुंचा पाती। कितनी ही देर वो खड़ी रही। अम्मा ने जैसे इसके पैर काट दिए थे। मेज पर रखा इसका फ़ोन बज उठा तो वो जैसे इस काबूस से जाग उठी। पर ये तो इसकी हकीकी दुनिया का ही काबूस था। पर ये तो इसकी हकीकी दुनिया ही काबूस जैसी थी। तो मुझे छोड़कर क्यों गई? तो मुझे क्यों छोड़ा? पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार ये। तो मुझे क्यों छोड़ गया मुनार के अब्बा? मुझे अपने साथ ले जाता। अम्मा ने जबान मुंह में नहीं डाली। वो न जाने कितना बोल रही थी। एक बाप और बेटी के दरमियान फासला हो तो ज़िंदगी किसी तरह गुजर ही जाती है। लेकिन माँ और बेटी के दरमियान फासला होना तो ज़िंदगी अजाब बन जाती है। मोबाइल फ़ोन की आवाज़ पर गुड़िया में जैसे जान पड़ गई।
وہ آگے بڑھی اور میز پر دھرا فون اٹھا لیا۔ سونیا سلطان کی کال تھی۔ ٹوٹی پھوٹی اسکرین سے اسے نام نظر آ گیا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ وہ بمشکل بول پائی، ہائے فجر ہنی، کیسی ہو؟ ان کے لہجے میں جیسے شیریں گھلی ہو۔ فجر قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مجھے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی۔ میں تمہیں رات سے فون کر رہی ہوں پر تمہارا نمبر نہیں لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ موبائل فون سے ان کی آواز ابھر رہی تھی اور فجر نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کر لیا۔ آخری بات جو اس کو سنائی دی وہ یہ تھی، میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ رٹے رٹائے طوطے کی طرح بول رہی تھی۔ کیا وہ ٹھیک تھی؟ کیا سب ٹھیک تھا؟ یہ پچھلی رات کی بات تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے اور بجلی کڑک رہی تھی۔ فجر نے بتایا تھا کہ وہ لیٹ آئے گی، پر 9 سے 10 بج گئے۔ اماں کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ بار بار دروازہ کھول کر دیکھ رہی تھیں، بار بار ونڈو سے جھانک رہی تھیں، پر فجر نہیں آئی۔ گھر میں رکھا لینڈ لائن خاموش تھا۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسے زیادہ سے زیادہ 8 بج جاتے تھے، پر آج تو 11 بج گئے اور اماں کی حالت عجیب ہو گئی۔ وہ دعا کر رہی تھیں، فجر کے فون کا انتظار کر رہی تھیں، پھر دوبارہ اس کا فون نہیں آیا۔ 11 بجے اور پھر 12 بج گئے۔ اماں جلے پیر کی بلی کی طرح گھومتی رہیں۔ دل گھبرا رہا تھا، وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ اور پھر 12:30 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ تیزی سے فون کی جانب لپکیں۔ ہیلو فجر۔ انہوں نے فوراً فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ حلق خشک تھا اور جسم تپ رہا تھا، یوں جیسے بخار ہو۔ فجر، فجر، فجر۔ دوسری جانب سے ایک مردانہ بھاری آواز ابھری۔ آئی نہیں فجر؟ لہجے میں استحضاء تھا۔ اماں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ کون؟ اماں کی آواز کانپ گئی۔ میں کون ہوں؟ مجھے بھول گئی آپ؟ آواز کچھ جتاتی ہوئی تھی۔ اماں کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ ان کی زبان تالو سے جا چپکی۔ پتہ ہے فجر کہاں ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ ترنم بیگم کی ساری کوششیں بیکار چلی گئیں۔ فجر انہی راہوں پر چل پڑی ہے جن سے آپ اسے بچا رہی تھی۔ وہ آواز نہیں تھی، زہر تھا، زہر۔ اور یہ زہر اماں کے جسم میں پھیلتا چلا گیا۔ وہ آج گھر نہیں آئے گی، اور کل جب وہ آئے گی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ آپ مجھ سے نہیں جیت سکتی، کبھی نہیں۔ اور پھر فون بند ہو گیا۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ اماں وہیں بیٹھی چلی گئیں۔ ان کے جسم میں سے جیسے جان نکل چکی تھی۔ فجر۔ ٹوٹے پھوٹے لفظ ان کے لبوں سے آزاد ہوئے۔ جو ڈر تھا وہ حقیقت کا روپ دھارے آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ پوری رات وقفے وقفے سے فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ خباثت بھری ہنسی کے ساتھ ایک ہی جملہ بار بار سنائی دے رہا تھا، آئی نہیں فجر؟ وہ نہیں آئے گی۔ اماں ہر بار فجر کی امید میں فون اٹھاتی اور ہر بار انہیں یہی سننے کو ملتا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ تھک ہار کر انہوں نے فون اٹھانا ہی بند کر دیا۔ جب ایک جوان بیٹی پوری رات گھر نہ آئے اور ایک ماں کی رات آنکھوں میں کٹ جائے تو پھر اگلی صبح بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کے برے سائے ساری عمر زندگی پر موت کی طرح منڈلاتے رہتے ہیں، اور فجر اس سے انجان تھی۔ وہ آئینے کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ چہرہ اسپاٹ تھا، جبکہ آنکھیں سرخ تھیں، یوں جیسے لہو ٹپک رہا ہو۔ پپوٹے سوجے ہوئے اور نقوش سوتے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شاور تلے کھڑی رہی تھی۔ ماتھے پر لگی وہ سنی پلاسٹ پٹی اتر چکی تھی۔ زخم واضح ہو گیا تھا۔ ہاتھ کا زخم گہرا تھا اور اس وقت ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پر وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کچھ محسوس نہ کرتی ہو۔ ایک واحد آواز جو کمرے میں گونج رہی تھی وہ اس ٹیپ کی تھی جو بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی چل رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں جہاں 8 بلین سے زیادہ انسان رہتے تھے، اسے واحد یہ ٹیپ اپنی لگتی تھی۔ کوئی بھی اس کا نہیں تھا۔ سچ شکر وہ کل اسے یہیں چھوڑ گئی تھی، ورنہ اس کے فون اور چشمے کے ساتھ یہ بھی ٹوٹ جاتی۔
नैन्सी मर गई। मोहब्बत ने नैन्सी को खा लिया। नैन्सी ने खुदकुशी कर ली। विलियम की आवाज़ टेप से उभरती सुनाई देती थी। इसका लहजा भुर्राया हुआ था। फजर इसकी ज़िंदगी की कहानी इसकी ज़ुबानी सुन रही थी और इसे महसूस हुआ जैसे भरी दुनिया में इसकी तरह विलियम भी अकेला था। नैन्सी कैसे मर सकती है? क्या मोहब्बत इंसानों को यूं खा जाती है? मैं उसे नहीं बचा पाया। मैंने अपनी ज़िंदगी की दूसरी अहम औरत को खो दिया। मैं एक बुज़दिल इंसान हूँ। मैं उसे नहीं बचा पाया। वो तड़प रहा था और फजर अपनी सूरत आईने में देखते हुए इसे सुने गई। ये वाकई गैर मुतवक्के था। वो कभी नैन्सी से नहीं मिली थी, पर इस टेप ने इसे नैन्सी से मिलवा दिया था। ब्लॉन्ड बालों वाली वो लड़की किस कदर खूबसूरत होगी ना। पर मौत को इस पर तरस नहीं आया। अचानक टेप बंद हो गई। खामोश, बिल्कुल खामोश। इसने उठकर नेक्स्ट का बटन नहीं दबाया। ये खामोशी कायम रही जब तक इसका फ़ोन नहीं बज उठा। इसने बेड पर पड़ा फ़ोन उठाया और बिना देखे यस करके स्पीकर पर डाल दिया। शायद वो ये फ़ोन कॉल मुतवक्का कर रही थी। कैसी गुजरी रात? वही प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल। ये मत कहना कि तुम बच गई हो। इसे बचना नहीं कहते। एक खबासत भरा कहकहा उभरा। वो खामोश रही, बिल्कुल खामोश। आज सिर्फ इसे सुनना था। इसने सिंगार मेज पर रखा मॉइस्चराइज़र उठाया और ज़ख्मी हाथ पर एक जानिब निकालने के बाद इसे दूसरे हाथ से चेहरे पर लगाया। यही अमल इसने हाथों और पैरों के लिए दोहराया। वो बड़ी मगन दिखाई देती थी। कमरे का एयर कंडीशनर ऑन था और कमरे में हद दर्जा ठंडक थी। इसके बाईं जानिब खिड़की थी जिसका पर्दा थोड़ा सा सिरका हुआ था। ग्लास विंडो से आती धूप इसके बाईं जानिब के वजूद को रोशन कर रही थी। धारी रंग के सूट में इसका वजूद दमक रहा था। आईने में नजर आता इसका वजूद शुआओं जैसा लगता था। इसकी हेज़ल आंखें चमक रही थीं। वो फिलवक्त कपड़ों के हमरंग दिखाई देती थी। तुम्हें पता है इस वक्त इस सब की वजह क्या है? अस्तहों की फुनकार सुनाई दी। तुम्हारा ये चेहरा, ये खूबसूरत चेहरा तुम्हारी मौत है। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। अब यही चेहरा तुम्हारे गले का फंदा बनेगा। आवाज़ कमरे में गूंजती रही। फजर ने मॉइस्चराइज़र वापस रखा और लिप ऑयल उठा लिया। फिर लिप ऑयल खोलकर खुश्क लबों पर लगाया और होठों को आपस में रगड़ने के बाद वापस रख दिया। फजर से पहले अंधेरा बहुत गहरा होता है। इस बार इसकी भारी आवाज़ सुनाई दी। रोने के बाद इसकी आवाज़ हमेशा बदल जाती थी। एक अजीब सा सोच था जो आवाज़ में उभर आता था। तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। एक और कहा उभरा। इसकी बेबसी का मजाक उड़ाया जा रहा था। मैं तुम्हें रुलाऊंगी, मैं तुम सबको बहुत रुलाऊंगी। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि दूसरी जानिब उभरते कहकहे को ब्रेक लगी। वो ब्लश ऑन उठाए अपने जर्द पड़ चुके गालों पर ब्रश फेर रही थी। इसके वजूद में ठहराव था। इसके लहजे में ठहराव था। ये वजूद एक अलग वजूद था। एक औरत जब मौत के मुंह से वापस आ जाती है तब इसके सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। एक औरत जिसके पास खोने को कुछ न बचता हो, फिर इससे बड़ा मॉन्स्टर कोई नहीं। तुम्हें झुकना होगा फजर मेराज, तुम्हें झुकना होगा। तुम जानते हो फजर मेराज लड़खड़ा सकती है, गिर सकती है, टूट सकती है, रेसा रेसा होकर बिखर सकती है, मर सकती है, पर झुक नहीं सकती। वो अब बालों में हाथ फेर रही थी। दूसरी जानिब खामोशी छा गई और फिर फ़ोन बंद हो गया। वो स्टूल से उठ खड़ी हुई। इसका सरापा वाज़ेह हो गया। ये रंग इसने पहली बार पहना था और ये इतना हसीन लग रहा था कि इस पर नज़रें नहीं ठहर रही थीं। शॉर्ट शर्ट और हदे दर्जा खुला प्लाजो। इसका दुबला सलापा खुले कपड़ों में छुप गया था। वो अब अलमारी के निचले तहखाने से जूते निकाल रही थी। सॉरी वो अब अलमारी के निचले खाने से जूते निकाल रही थी। सफ़ेद रंग के कोट शूज़ इसने डब्बे से निकाले और शफाफ पैरों में पहन लिए। बाल ब्रश नहीं किए थे। इसे आज हल्के हल्के कर्ल चाहिए थे। आगे से दो लटों को पकड़कर पीछे सफ़ेद बो से बांध दी। सफ़ेद रंग का क्रेप का दुपट्टा गले में डाल लिया।
गहनों के नाम पर कान में चमकते इंतहाई छोटे छोटे टॉप्स थे। फिर वो बाहर से अपनी मेडिसिन उठा लाई, माथे पर नया स्लीप ग्लास लगाया और जख्मी हाथ पर पायोडीन लगाने के बाद वही पट्टी लपेट ली। आईने के सामने खड़े होते एक नज़र अपने सराफे पर डाली। इसे देखकर फिलवक्त एक ही लफ्ज़ जहन में आता था, और वो था ब्रेथ टेकिंग। हाँ, विलियम ने ठीक कहा था। वो वैसी ही लग रही थी, लेकिन इसका ये खूबसूरत चेहरा इसके लिए कर्ज था। अगर ये कर्ज था तो ठीक है, इसने इस कर्ज को ऑन कर लिया था, क्योंकि हर लड़की गहने नहीं पहनती, कुछ स्कार्स पहनती हैं, उन्हें ओढ़ लेती हैं, और उसने अपने ज़ख्मों को ओढ़ लिया था। आखिरी नज़र खुद पर डालकर वो बैग उठाते कमरे से निकल गई। इसके अंदर एक इफरीत पल रहा था, जो इसके टूटे हुए दिल की किरचियों और इसकी रूह पर लगे गहरे जख्मों से ग़िज़ा हासिल कर रहा था। ये कोई खूंखार दरिंदा नहीं था, बल्कि एक सर्द बेरहम क़ुव्वत थी जिसने इसके दर्द को फौलाद बना दिया था। वो जानती थी कि वो टूट सकती है, इसकी हड्डियाँ चूर चूर हो सकती हैं, इसका दिल एक बार फिर से रेज़ा रेज़ा हो सकता है, लेकिन वो झुक नहीं सकती थी। इसके अंदर का इफ़रीत इसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। हर दर्द एक ईंधन था जो इसकी ज़िद की आग को भड़काता था। हर आंसू एक ऐसा अहद था जो इसकी कमर को सीधा रखता था। वो गिर सकती थी, लड़खड़ा सकती थी, लेकिन कभी भी किसी के सामने सर तस्लीम ख़म नहीं करेगी। इसके अंदर का इफ़रीत इसे उठने पर मजबूर करता था, हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत और नाकाबिले तस्ख़ीर। वो टूट सकती थी, लेकिन इसकी रूह इतनी मजबूत थी कि इसे कभी झुकाया नहीं जा सकता था। वो चलते हुए अम्मा के कमरे तक आई। कमरे का दरवाज़ा खुला था। इसने दरवाजे में खड़े होकर अम्मा को देखा, जो अपना संदूक खोले बैठी थी। अम्मा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, इसने अम्मा को इत्तला दी और फिर खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने ही बानो खड़ी थी। इसने फजर को सर से पाँव तक देखा। अल्लाह बाजी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप। इसने दोनों हाथ गालों पर रख लिए, आंखों में तहय्युर उमड़ आया, लेकिन माथे की पट्टी देखकर आंखों में उलझन उभरी। सामान अच्छे से समेट लेना। वो इसे तंबीह करके आगे बढ़ गई। आयतुल कुर्सी पढ़ लें बाजी, वरना नज़र लग जाएगी। सीढ़ियाँ उतरते इसे बानों की आवाज़ सुनाई दी, पर वो अनसुनी करते नीचे उतरती चली गई। जो खुद कर्ज हो, उसे किसकी नज़र लग सकती थी भला। वो एक बड़ी सी ऊंची ग्लास डोर वाली दुकान में खड़ी अपना चश्मा बनवा रही थी। चश्मा बन चुका था। वो इसे अब आंखों पर लगाकर चेक कर रही थी, और एन इसी वक्त इसकी समाज से सोनिया सुल्तान की आवाज़ टकराई। शायद कोई न्यूज़ चल रही थी। आपकी गाड़ी सड़क के बीचों बीच उल्टी पाई गई है, क्या आप ठीक हैं? एक नुमाइंदा इससे पूछ रहा था। वो अपने ऑफिस में बैठी थी। जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल इस गाड़ी में लक्स की एक सीनियर डिज़ाइनर थी जिसका एक्सीडेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। दरअसल ये खबर आपके मद्दाहों में इस कदर फैल गई थी कि हमें आपसे रब्ता करना पड़ा। वो मज़ीद कुछ कह रही थी, और तब फजर को एहसास हुआ दुकान वाले इसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। इसने सर उठाकर स्क्रीन को देखा तो इसे इनकी नज़रें समझ आ गईं। स्क्रीन पर गाड़ी के साथ इसकी तस्वीर चल रही थी। इसे जैसा फर्क ही नहीं पड़ता था। वो चश्मा लेकर बिल अदा करती बाहर निकल आई। लक्स की जानिब रवां इसकी नज़र रास्ते में आने वाले रईस होटल पर पड़ी। क्रीम रंग की ये इमारत अपनी मिसाल आप थी। इसके ऊपर अंग्रेजी में रईस लिखा था, और ताज का लोगो चमक रहा था। गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। इमारत पीछे रह गई। ये नाम हर जगह था, इसके चारों जानिब। पता नहीं वो शख्स क्या था, पर हर जगह था। हर एरिया में इसकी कोई ना कोई आउटलेट थी, कहीं मशहूर होटल तो कहीं टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ। रईस का सरापा इसके तसव्वुर के पर्दे पर लहराया, और साथ खड़ी उरूज़ा। इससे सर झटक कर रईस का ख्याल अपने जहन से निकाला। लक्स पहुंचने पर इसने रुख मैडम सोनिया के ऑफिस की जानिब मोड़ा। पहले इसे कोई जानता हो या ना हो, पर अब हर नज़र इसे पहचानती थी, क्योंकि मैडम सोनिया की गाड़ी का हादसा हुआ था, और इस वक्त गाड़ी में फजर महराज थी।
मैडम सोनिया के दरवाजे पर दस्तक देने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। अपनी कुर्सी पर बैठी सोनिया इसे देखकर हैरान रह गई। शायद उन्हें तवक्का नहीं थी कि फजर आज ऑफिस आ जाएगी। उन्हें अच्छा खासा शौक लगा था। गुड मॉर्निंग। दिन के 11 बजने वाले थे। फजर ने पेशावराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, फजर, तुम ऑफिस आ गई हो। इनके मुंह से भी सख्त निकल गया। आपको क्या लगा था इस छोटे से हादसे के बाद मैं डर कर छुप जाऊंगी? वो इस हादसे को छोटा कह रही थी जो किसी के भी असाब को चटक का चट खा कर रख देता। मैडम सोनिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फजर के चेहरे पर छोटी छोटी खराशें थीं जो अमूमन कांच लगने के बाद होती हैं। माथे और हाथ पर पट्टी बंधी थी। मुंह पूरे कद से खड़ी आबोताब से चमक रही थी। आओ, आओ बैठो। सोनिया ने इसे बैठने का कहा तो वो कुर्सी पर टिक गई। मुझे कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी है। पहले ये बताओ तबीयत कैसी है? वो इतना क्यों बन रही थी? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे नई कैनन्स चाहिए। पिछली गाड़ी का पिछली गाड़ी काफ़ी खटारा थी। सोनिया इसे देखे जा रही थी। आज की फजर कल के फजर से मुख्तलिफ लग रही थी। दूसरा ये कि मुझे पूरी टीम चाहिए। पेरिस में होने वाला शो यादगार होने वाला है, तो इसके लिए ज़्यादा काम करना होगा। मैं सिर्फ एक नहीं, चंद मज़ीद कॉस्ट्यूम बना डिज़ाइन करना चाहती हूँ। सोनिया ने सुनते हुए इस बात में सर हिलाया। डोंट वरी हनी, हो जाएगा। इसने मज़ीद चंद बातें की और फिर उठ खड़ी हुई। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुकी। अरे हाँ, याद आया। इसने पलट कर सोनिया को देखा। कल रात मौसूल होने वाली सैलरी में फ्यूल अलाउंस ऐड नहीं था। कल रात मौसूल होने वाली सैलरी में फ्यूल अलाउंस ऐड नहीं था। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करेंगी या मैं खुद करूं? इसके अंदाज में कुछ जताता हुआ था। सोनिया को अपने चेहरे से तपिश निकलती महसूस हुई। आज तक कभी कोई इन तक सैलरी की कंप्लेन लेकर नहीं आया था, पर वो तो डायन थी। डोंट वरी, उन्होंने बस इतना ही कहा और फजर मुस्कुराकर बाहर निकल गई। अब इसका रुख एचआर ऑफिस की जानिब था। वो निचले फ्लोर पे थे। वो सीधा ऑपरेशन डिपार्टमेंट पर पहुंच गई। सबने इसे देखा और फिर पहचान लिया। इसके हाथ और माथे की पट्टी नुमाया थी। मेरा एम्प्लॉय कार्ड तैयार है? इसने एक लड़की से पूछा। मैं चेक करती हूँ। वो अपने सिस्टम में देख रही थी। इसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर फिसल रही थी। आपको कार्ड मिल चुका है ना? ज्वाइनिंग के 3 दिन बाद ही। वो लड़की उलझी हुई थी। ये सुनते ही फजर के तासुरात तन गए। और उसी दिन मैंने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि मेरी पोजीशन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की है। पूरा 1 महीना गुजर चुका है, मुझे मेरा अपडेट कार्ड नहीं मिला। क्या एचआर को इनका क्या एचआर को इनका काम अब एक डिज़ाइनर समझाएगी? इसने हाथ गुस्से से मेज़ पर दे मारा। लड़की उछल पड़ी। इसकी आवाज़ ऊंची थी और लहजा सख्त। पूरी ऑपरेशन टीम पल भर को साकित रह गई। मुझे मेरा एम्प्लॉयर कार्ड अगले 20 मिनट में मेरे कैबिन में चाहिए, वरना नताइज की जिम्मेदारी पूरी ऑपरेशन टीम की होगी। वो ने तंबीह करती पलट गई। आप एचआर टीम से ऐसे बात नहीं कर सकती। पीछे से असिस्टेंट मैनेजर की आवाज़ उभरी। वो रुकी और पलट कर देखा। इसके चेहरे पर इस्तेहज़ा भरी मुस्कान उभरी। पहले एचआर टीम अपना काम करना सीख ले, फिर मैं एचआर टीम से बात करना सीख लूँगी। वो तायराना नज़र डालती फिर से पलट गई। अब इसका रुख अपने कैबिन की तरफ नहीं था, बल्कि वो स्टूडियो की तरफ बढ़ रही थी। स्टूडियो में दाखिल होते ही इसे लगा जैसे वो किसी और जहान में आ गई हो। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स की पूरी टीम सर जोड़कर काम में लगे हुए थे। ढेरों पुतले थे जो दीवार के साथ रखे थे। रंग बिरंगे मलबूसात, अजीब व गरीब मोती, हीरे और पता नहीं क्या क्या जो मलबूसात को सजाते थे। मुख्तलिफ रंगों के बड़े बड़े डब्बे, ढेरों कागज़ और स्केच बुक्स। वो सब एक नज़र इसे देखकर ठहर गए। इसकी बातचीत सबसे हो जाती थी, पर बेतकल्लुफ़ी किसी से नहीं थी। फजर, आर यू ओके? इनमें से कुछ इसे देखकर इसकी जानिब लपके। मैं ठीक हूँ। वो बस इतना ही कह पाई। कुछ देर बाद जूनियर आर्टिस्ट की पूरी टीम इसके सामने खड़ी थी। इसका पहला कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में था, जबकि बाकी 2 कॉस्ट्यूम के स्केच इसने बैग में रख के स्केच बुक से निकाले थे। वो सब के
वो सब इसके गिर्द आधा दायरा बनाए हुए थे और वो एक जानिब खड़ी थी, हाथ में पकड़े स्केचेस उन्हें दिखाने के बाद वो अब उन्हें तफसील से समझा रही थी। काम मेहनत तलब है और मुझे यकीन है हम कर लेंगे। इसका समझाने का अंदाज अच्छा था। वो हाथ उठाकर बात करती थी, जो इस वक्त दूसरे डिज़ाइनर्स भी इसे सुन रहे थे। अच्छा काम करने के लिए अच्छी मोटिवेशन चाहिए होती है, जो इस वक्त फजर अपनी टीम को दे रही थी। यकीनन वो सब मिलकर कुछ बड़ा करने वाले थे। और गुजरी रात, वो तो जैसे इसकी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी।